دوستو ایک ایسی جنگ جس میں پرشین امپائر کا 70,000 کا لشکر اور دوسری طرف صرف 15,000 مسلمان. یہ تھی وہ جنگ جس نے دنیا کو بتایا ایمان کی طاقت. لشکروں کی کثرت پر ہمیشہ بھاری ہوتی ہے. میدان تھا ولاجہ اور مسلمانوں کی کمان سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھی. یہاں دشمن نے دونوں طرف سے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو جیت کی خبر دے رہی تھی. اس وقت گھوڑوں کی ٹاپیں میدان جنگ میں ہر طرف گونج رہی تھی، تلواریں ٹکرا رہی تھی اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی تھی. پرشین فوج کے 70,000 کے لشکر نے سمجھا مسلمان اس جنگ میں کچل دیے جائیں گے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ خالد بن ولید کے ذہن میں کیسی تدبیریں اس وقت چل رہی ہیں. اچانک وہ لمحہ آیا اور مسلمانوں کی فوج کے دونوں بازو دشمن کے پہلو پر ٹوٹ پڑے. چند لمحوں میں کثرت پر غرور کرنے والی فوج خود گھیرے میں آ گئی. یہ وہ لمحہ تھا جب ایران یعنی پرشین فوج کا غرور خاک میں مل گیا. ہزاروں فوجی کٹ گئے، ہزاروں قیدی بنے اور تاریخ نے اسے جنگی چال یعنی مکمل گہراؤ کی سب سے عظیم مثال قرار دیا. اس دن دنیا نے بھی جان لیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک جرنیل نہیں بلکہ وہ زندہ تاریخ ہیں. یہ تھی جنگ ولاجہ جہاں مسلمانوں کے ایمان نے طاقت کو شکست دی. اگر آپ اس جنگ سے جڑی لمحہ بہ لمحہ صورتحال جاننا چاہتے ہیں تو یہ سب اس ویڈیو میں. دوستو 633 عیسوی جس وقت مسلمانوں نے عراق کی سرزمین پر قدم رکھا تو ایران کی ساسانی سلطنت یعنی پرشین امپائر اس وقت اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ڈوبی ہوئی تھی. مسلمان ایک کے بعد ایک قلعہ اور شہر فتح کرنے لگے تھے تو ایرانی درباروں میں زلزلہ برپا ہو گیا. ہیرا کی فتح کے بعد ایرانی سپہ سالاروں نے فیصلہ کیا کہ اب عربوں کو روکنے کے لیے بھرپور جنگ لڑی جائے گی. یوں ایران یعنی پرشین امپائر نے ایک نہیں بلکہ دو بڑی افواج کو یکجا کر کے میدان ولاجہ کا رخ کیا. ایرانی لشکر کی قیادت اندر زرگر اور جازویہ جیسے کمانڈروں کے ہاتھ میں تھی. ان کے ساتھ 70,000 سے زائد فوجی تھے جو زرہوں سے لیس تھے، گھڑ سوار، نیزہ بردار اور پیادہ فوج اور تجربہ کار جنگجو جنہیں اپنی تعداد پر بڑا ناز تھا. ان کا خیال تھا کہ مسلمان اس بار دب کر رہ جائیں گے اور عراق سے نکل جائیں گے. لیکن دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد محض 15 سے 18,000 کے قریب تھی، لیکن ان کی قیادت سیف اللہ اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھی، جنہوں نے اپنے دستوں کی صف بندی نہایت حکمت سے کی تھی. انہوں نے جنگ کے میدان کے مرکز میں پیادہ فوج، اطراف میں گھڑ سوار اور کچھ دستے پیچھے خفیہ طور پر چھپا دیے تھے تاکہ موقع ملتے ہی فیصلہ کن وار کر سکیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کے سامنے اعلان کیا، مسلمانوں دشمن کی کثرت زیادہ فوج سے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ الفاظ فوج کے رگ و جاں میں آگ کی طرح اتر گئے. مسلمان پوری تیاری کے ساتھ اس جنگ یعنی مارکا ولاجہ کے لیے کھڑے ہو گئے. ان کی قیادت اس ہستی کے ہاتھ میں تھی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا سے سیف اللہ یعنی اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار کہا تھا. یہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. دوستو جنگ کے دن جب سورج طلوع ہوا دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا کھڑے تھے.
जंग के मैदान में एक तरफ लश्कर की कसरत, जर्राहों की चमक और घोड़ों की टापों से उठता शोर था, तो दूसरी तरफ ईमान से सरशार चेहरे, दिलों में कुरान की रोशनी और जुबान पर एक ही सदा थी, अल्लाहु अकबर। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पर सवार लश्कर के सामने आए। इनके अल्फाज आज भी तारीख में दर्ज हैं, मुसलमानों, आज तुम्हें अल्लाह इज्जत अता करेगा या फिर शहादत, और दुश्मन की कसरत से ना घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है, डट जाओ और सफ़े मत तोड़ना। ये अल्फाज सुनते ही हर सिपाही की रगो-जाँ में आग भर गई। पर्शियन फौज ने पहला हमला किया। इनके तीर अंदाजों ने आसमान को तीरों की बारिश से ढांप लिया। मुसलमान अपनी ढालों से बचते और एक दूसरे को हौसला देते रहे। फिर पर्शियन घुड़सवार आगे बढ़े, घोड़ों की टापों से ज़मीन हिलने लगी। मुसलमान भी नाराए तकबीर बुलंद करते हुए आगे बढ़ते रहे। तलवारें टकराई, नेज़े टकराए, खंजर चमके। लम्हों में मैदान जंग गर्दो गुबार और खून से भर गया। इब्तिदाई झड़पों में दुश्मन की कसरत के बाइस मुसलमानों पर दबाव बढ़ने लगा था। कुछ सफ़े पीछे हटी, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर महाज पर मौजूद थे। वो एक सफ से दूसरी सफ तक घोड़ा दौड़ाते और पुकारते, मुसलमानों साबित कदम रहो, अल्लाह की मदद करीब है। दोस्तों, इस वक्त मैदान जंग में पर्शियन अंपायर यानी ईरानी फौज ने एक खतरनाक तदबीर मैदान जंग में सोची। इनके एक बड़े दस्ते ने पीछे से मुसलमानों पर हमला किया। अब मुसलमान आगे और पीछे दोनों तरफ से घेरे में आ गए थे। ये लम्हा तारीख और इस वक्त का सबसे नाजुक मोड़ था जो मैदान जंग में इस वक्त बन चुका था। अगर लश्कर घबरा कर टूट जाता तो मुसलमानों की शिकस्त इस वक्त यकीनी थी। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें सारा मंजर इस वक्त देख रही थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अपनी फ़ौज के बीच में जाकर मुसलमानों को ललकारा, मुजाहिदीन, आज पीछे हटना हराम है। दुश्मन ने हमें घेर लिया है, लेकिन यही इनकी मौत का सामान बनेगा। तैयार हो जाओ, जब मैं हुक्म दूं तो दाएं और बाएं की तरफ बढ़ जाना। इसी वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने घुड़सवार दस्तों को हुक्म दिया कि बज़ाहिर पीछे हटते हुए दाएं और बाएं की तरफ फैल जाएं। मुसलमान फौज जैसे ही दाएं और बाएं हुई, पर्शियन फौज ने समझा कि मुसलमान टूट रहे हैं, इसीलिए वो जोश में आ गए और मैदान जंग में आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मंसूबा था। जैसे ही दुश्मन मैदान जंग के दरमियान में दाखिल हुआ, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक फलक शगाफ नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, इनको घेर लो। अब मुसलमानों के घुड़सवार जो मैदान जंग में दाएं और बाईं तरफ चले गए थे, एकदम पलटे और बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। इसके साथ पीछे से प्यादा फौज ने भी धावा बोला। लम्हों में ईरानी फौज खुद इस घेरे में फंस गई जो उन्होंने मुसलमानों के लिए इस वक्त तैयार किया था। दोपहर तक मैदान जंग का नक्शा मुकम्मल बदल चुका था। दुश्मन चारों तरफ से दबा हुआ था। इनके सरदार चीखते रहे, लेकिन सिपाही घबरा गए। मुसलमान एक तरफ से नेज़ों की बारिश करते, दूसरी तरफ से तलवारें सफ़े काटती। तारीख में लिखा है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस वक्त अपनी फ़ौज को कहा, अब पसपाई का दरवाज़ा बंद कर दो और दुश्मन को निकलने का रास्ता ना दो। मुसलमानों ने पूरी ताकत से अब हमला शुरू किया और ईरानी यानी पर्शियन फ़ौज के घोड़े ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरने लगे। इनकी सफ़ें टूटने लगी, सिपाही एक दूसरे पर गिरकर कुचलने लगे। मैदान जंग में इस वक्त हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगी। दोस्तों, जूं-जूं वक्त गुजरता जा रहा था और शाम का वक्त करीब आया तो दुश्मन मुकम्मल तौर पर बिखर चुका था। पर्शियन कमांडर इंदर जरगर मारा गया। हज़ारों सिपाही ज़मीन पर ढेर हो गए। जो बच निकले वो जान बचाकर मैदान से भागे। मुसलमानों ने पूरा मैदान फतह कर लिया। एक दिन में ये फैसला कुन मार्का मुकम्मल हुआ, यानी बैटल ऑफ वलाजा, और मुसलमानों ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत में
ईरानी फौज को एक ज़बरदस्त शिकस्त दी। दोस्तों ये सिर्फ एक दिन की जंग थी, लेकिन इसने इराक का नक्शा बदल दिया। मुसलमानों ने दुश्मन की दुगनी नहीं बल्कि कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। ईरान की सासानी सल्तनत, पर्शियन अम्पायर लर्ज उठी। इनकी ताकत का गुरूर ज़मीन बोस हो गया। ये जंग इस बात की इलामत थी कि ईमान और हिकमत, ताकत और कसरत पर हमेशा गालिब आते हैं। दुश्मन जो मुसलमानों को घेरने आया था इस जंग में, खुद ही अपनी चाल में फंस गया, और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत और अल्लाह की नुसरत की वजह से। दोस्तों जंग बिलाजा हमें यह सिखाती है कि अगर क़ियादत सच्ची हो, हिकमत अमली मजबूत हो और दिल ईमान से लबरेज हों, तो कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। यही वजह है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आज भी दुनिया तारीख़ का सबसे अजीम फ़ातिहीन में शुमार करती है। तो दोस्तों ये थी जंग बिलाजा की तारीख़।